tanya dentist. So hari ini kita bersama sekali lagi dengan Dr. Buvy. Hai Dr. Buvy. Hai, salam ceria. Okay. Hari ini kita akan berkongsi mengenai whitening ataupun lebih dalam bahasa Melayu pemutihan gigi. So sebelum sebelum kita berkongsi lebih lanjut mengenai whitening, so saya nak war-warkan kepada semua untuk join kita orang punya group FB, iaitu Tanya Dentist atau Tanya Kid Dentist. So dekat dalam tu anda semua boleh menanya soalan lah. So kita orang akan try to jawab dan berkongsi apa-apa maklumat mengenai dental. So doktor, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, whitening. So first of all kita nak tahu so whitening ni pasti orang akan kaitkan dengan perubahan colour gigi, kan? So colour gigi ni berubah disebabkan oleh beberapa faktor lah. So macam mana actually kita nak tahu macam mana actually colour gigi tu bertukar? Kenapa gigi jadi kuning lah? Actually not just kuning, gigi tukar ada different warna. Dia boleh tukar kepada kelabu, boleh tukar kepada pink. Dia ada reasons dia. Tapi whitening kita memang buat mostly untuk gigi yang dah kuning, and then nak tukar dia balik ke putih lah. Reasons yang gigi boleh tukar jadi kuning ada banyak. Main reason ialah artificial food colouring. Say dalam macam air cola, bukan brand lah, not saying the brand, tapi air soda yang ada pewarna tiruan, atau any sweets yang ada pewarna tiruan, atau even macam wine, wine atau any berry food yang ada berries, yang ada memang warna yang kuat dia keluar masa kita makan. Anything yang boleh stain baju kita, boleh stain gigi kita juga. So even smoking stains, smoking pun akan actually change the colour. Selain itu dalam our Malaysian culture lah, even sambal, kita makan nasi lemak, sambal nasi lemak, the chili daripada sambal nasi lemak, atau dal yang kita makan dengan roti canai ada kunyit, all that can actually slowly make our teeth yellow. So that are some of the reasons yang kita yang cause teeth to become yellow lah. So selain itu yang macam certain people yang jadi kelabu, dia sebab reason dia ialah say drugs like tetracycline, dia boleh actually tukar gigi kepada warna kelabu. Atau even trauma kalau terjatuh ke apa, gigi boleh tukar warna. Kalau dia ada ini trauma yang sangat kuat, gigi akan start actually gigi tu akan jadi non-whiter. Masa gigi jadi non-whiter, dia akan tukar warna from yellow to brown sampai ke black pun dia boleh tukar. So ada dia punya many factors yang boleh menyebabkan gigi tu. Tapi kita nak buat whitening, ada certain criteria. Maksudnya ada kita tentulah. So ada orang yang boleh buat dan ada orang yang tak boleh buat. Betul. So doktor boleh explain tak siapa yang boleh buat dan siapa yang tak boleh buat? Macam siapa candidate yang layak buat whitening ni. Okay, yang layak whitening is macam saya cakap, yang staining yang dari dia extrinsic lah, staining tu yang dari makanan atau smoking semua, boleh kita buat whitening sebab dia gigi dia as aging, as kita expose to food colouring, dia tukar. That kind of people are eligible for whitening. Tapi macam saya cakap, yang tak layak, yang patient yang the candidate yang kita takkan buat whitening sebab takkan nampak sangat perubahan, ialah macam tadi saya cakap yang tetracycline staining, atau patient yang ada extensive fluorosis, atau patient yang ada trauma, even patient yang ada crown, ada bridge, ada filling, dah ada filling, whether warna hitam, filling amalgam, atau filling warna gigi like composite, GIC, all that would not change colour. So dia ada kategori, dia hanya yang very extrinsic stains yang kita see, doktor see, kita tahulah siapa yang akan nampak ketara, whitening dia akan berkesan daripada patient yang kita tahu takkan berkesan. For instance yang tetracycline staining, dia takkan jadi putih. Sebab gigi tu dalam dia yang jadi dah tukar warna, bukan dia punya luar gigi. So patient yang layak atau tak layak tu boleh memang doktor yang akan decide lah keadaan dia macam mana. So maksudnya tak semua lah. Kadang-kadang orang tanya macam, saya nak buat whitening, macam saya suka hati je nak buat whitening kan. And then also yang tak layak, yang
kita tak akan buat kalau patient ada sensitivity, memang ada isu sensitivity. Kita tak akan buat sebab anyways whitening akan cause some amount of sensitivity. Patient dah ada sensitivity, of course kita takkan suggest untuk buat whitening. Atau even patient yang pregnant atau lactating meaning younger, much younger, 16 years and below, too young to do, kita akan buat. And then kalau ada patient yang gum disease, dia ada gum disease atau dia as dia aging gigi dia memang dah hakis, which is exposing dentin dia, kita tak akan buat whitening for those people sebab ni memang tak eligible for whitening. They are just going to cause more problem to them. So doktor, macam kita sendiri dekat klinik Mengenai ni, kita pun ada kita punya whitening kita sendiri kan, prosedur whitening. So boleh tak doktor macam kita tak macam mana prosedur whitening tu sendiri? You mean lepas patient walk in, apa yang kita buat? Betul. Actually first of course kita screen patient, and then kalau kita dah choose, saya cut short lah, kita dah choose patient, kita dah tahu siapa yang eligible, we want to do. The first thing we do is kalau dia ada feeling ke anything, lepas kita settle all of that, we have to do scaling first. Sebab kalau patient ada plaque or calculus, it's better, you have to do it. You have to bersihkan gigi tu dulu. So kita bersihkan, scaling. Lepas scaling, saya selalu suka ambil gambar before and after. For the patient's happiness, dia akan nampak betul-betul sebab dia takkan sangat ingat pun macam mana gigi dia sebelum ni. So lepas whitening, dia macam tak faham, mungkin dah putih. So kalau kita tunjuk dia proof, this was your teeth before and after, memang dia orang happy. And saya banyak patient akan cakap, doktor hantar gambar, dia nak gambar sebab dia happy sangat. So saya akan start ambil gambar before lah. So kita ada shade guide dia, kita ada satu set of shade guide. So kita akan choose gigi sekarang, gigi dia shade yang mana, whether dia shade yang betapa kuning gigi tu that moment. Kita akan tunjuk patient happy, memang itu dia punya shade, dia dah happy tengok cermin, kita ambil gambar, simpan gambar. And then lepas tu this prosedur yang saya akan buat lah. So saya akan start isolate dia punya soft tissue, means dia punya bibir, dia punya gusi semua dengan cheek retractor untuk expose gigi sahaja. Dan kita letak cotton rolls untuk tak nak kita punya whitening agent tu terkena gusi bibir and all that. So kita akan isolate. Lepas isolate kita ada dia macam untuk isolatekan gusi sahaja, dia punya daripada gigi, dia punya gusi dan gigi kan, that part, that margin, kita akan isolate yang itu pun. Lepas isolate, only gigi sahaja yang sekarang visible. So that's why kita akan start procedure whitening, which is kita akan apply yang whitening agent tu. Dia di sini kita buat 3 cycle. So dia every cycle is about 15 to 20 minutes depending dengan doctor's decision. I always go for 20 minutes. So kita apply, then kita ada light. This is the light yang kita guna, UV light ni. So kita akan lepas sapu, kita akan point the light pada gigi tu, dan kita 20 minutes biarkan dia. Assistant akan non-stop akan suctionkan saliva and make sure dia tak kena dengan soft tissue patient. So after 20 minutes, kita akan datang, bersihkan, apply another layer. After apply another layer, again kita akan light. So macam tu 3 cycle. Time third cycle, there are patients yang akan start experience sensitivity. Masa dia sensitif, kalau dia okay, dia boleh tahan, we go on 20. Sometimes patient akan request about 15 minutes, dia nak stop dah. Dia tak nak go through yang sensitivity tu, kan kita boleh just stop. Macam sedikit. Kita ni dengan patient juga lah, discuss dengan patient, kalau dia okay, we go for it. So kita habis 3 cycle. After habis 3 cycle, take out all the isolation yang kita lepas semua tu, cuci betul-betul, bersihkan dia punya material yang kita dah letak whitening product tu, bagi dia kumuh, cuci everything. Dan saya akan ambil gambar lagi sekali. Saya akan ambil shade guide, tunjuk sekarang ni dulu, first your colour, and then sekarang kita akan match. Sekarang gigi dia warna apa, ambil gambar, you do before after. So buat comparison lah. Ya, buat comparison. Patient dah happy. Tapi kita ada advices lah yang we give before, after. Yang tu, and then patient kena sign consent juga sebab dia kena actually agree for this whitening procedure. So kita ambil consent. Lepas tu kita review after a week or 2 weeks depending patient punya availability juga. Tengok dia punya
datang untuk tengok semula macam tu, how she or he doing. So maksudnya macam dia ada kesan sampingan tak doktor after buat whitening tu? Actually yes, tapi dia bukan side effect yang something yang kita nak worry about sangat. Main side effect of whitening ialah sensitivity gigi boleh jadi ngilu. You know like how orang cakap, means especially apa yang ni dari experience saya, malam masa mereka tidur memang dia that day, that one day dia rasa sensitif. Tapi dia bukan sensitif sampai ke tahap tak boleh tidur, no. Just start experiencing sensitivity for probably a day. Tapi untuk saya itu bukan side effect yang mengejutkan atau untuk kita takut tak nak buat whitening lah. Dia everything beauty comes with pain kan. So you nak cantik, you have to sacrifice something. It's the part sensitivity. Besides that, walaupun kita isolate dia punya soft tissue, macam mana kita isolate pun, kalau terkena gusi atau bibir, dia boleh dia actually akan tukar warna. Dia akan jadi macam putih sikit, tapi it doesn't last for 24 hours. Kita punya blood system, it will recover. So kat dalam bibir dengan tu ada macam yes, tapi ada juga case macam tiba-tiba patient sneeze, bersin. So masa mereka bersin terkena bibir, ada juga case macam tu. So kalau terkena, kita tengok, kita monitor lah. Kalau dia macam terlalu severe ke, dia kena, of course kita cuci immediately. Tapi kalau memang dia kena, anda rasa macam tempat tu dah jadi putih sikit, kita apply tapi we already inform patient semua ni. Saya akan inform beforehand. Kalau terkena, then you have to just bear with it lah. Kita apply any oral topical, kalau dia rasa sakit ke, medication or change gel, something kita apply so that dia rasa dia actually lah, saya tengok patient cakap rasa macam terkena, macam something terkena sana, tapi dia okay je, dia takkan jadi macam sakit ulcer sangat-sangat besar, sedikit. Tapi ada someone kan yang macam maybe dekat material whitening orang tu allergic ke apa. Yes, kalau patient allergy, dia memang informing earlier yang dia ada allergy to bleaching agent or ada masalah allergy yang dia tahu, of course kita takkan buat whitening untuk dia sebab dia dah declare dia ada ada allergy. So we wouldn't do for patient macam tu lah. That's when masa saya cakap tadi kita whether patient tu layak ke tak, all this consideration kita dah buat sebelum kita start patient tu. So maksudnya macam kita kena tahu lah, kita sendiri kena tahu kita boleh buat ke tak kan before kita mostly patient tahu. So everyone knows about themselves, patient tahu. Kalau patient tak pernah allergy dengan any agent, tapi tiba-tiba dia ada allergy on the check, there are chances, saya belum encounter lah, ada chances macam tu juga. Tapi that's all macam normal in life. Kita sometimes orang tak tahu pun dia allergy ubat something. Betul. First time dia makan baru dia tahu allergy ubat. So macam tu, kita manage somehow. So macam doktor macam after kita buat after orang tu buat treatment, buat whitening, so maksudnya macam benda tu whitening tu sendiri boleh bertahan berapa lama? Bertahan tu actually dia totally depends on penjagaan. That's something yang saya akan cakap sebelum buat. As dia ada post-op instructions yang kita bagi lepas buat. Like for the next 48 hours, we akan inform patient jangan ambil apa-apa makanan atau minuman yang ada pewarna tiruan, artificial colouring, sebab it will stain. Macam tadi saya dah list kan, air soda yang ada warna-warna, ada air hijau lah, blue lah, this kind of drinks, dia akan stain. Makanan yang tadi saya list down, anything yang you tahu akan ada staining. Sometimes dia stain kita punya tangan tu masa kita makan. Makan dal, tangan jadi kuning. Nail polish boleh tukar warna, means dia punya pewarna kuat sangat. So dia akan stain gigi for that 48 hours. Even coffee stains, smoking pun we akan cakap patient 48 hours don't smoke. Tapi itu something yang smokers difficult untuk mereka stop. So tiba-tiba suruh stop 2 days, mostly dia tak dengar. So masa tak dengar, dia dah exposekan, walaupun kita dia dah buat something kita cakap don't do. So dia punya changes to yellow lebih cepat daripada patient yang betul-betul jaga. Even toothpaste yang ada warna yang ada warna pink, yang gel toothpaste ada warna biru. Actually kita kena avoid all that too. Itu pun boleh boleh cause just that 48 hours betul-betul careful lah dengan makanan apa-apa yang kita ambil yang akan kena pada gigi.
Ada patient pernah tanya, boleh tak saya memang nak minum kopi tapi saya guna straw. Then that is memang on their own, dia yang nak buat something. So I say okay, of course lah, dia rasa dia nak kopi tu for dia punya day to function. Okay lah, you try to guna straw, try to straight away minum tanpa kena gigi. So dia kalau kita nak cakap dia berapa lama boleh tahan, dia tak ada macam standard timing. After 6 months dia akan tukar. No, dia akan eventually tukar balik. So saya selalu akan inform patient yang first time buat in office lah, we call it whitening in office. Patient yang buat sini, kalau dia betul-betul suka sangat, dia nak, of course we advise them to come back for whitening, atau we advise them to buy the home whitening kit. So masa dia dah not happy with the colour changes, dia boleh guna the home whitening kit. Tengoklah berapa lama home whitening kit dia tahan. And then kalau dah habis dan dia nak buat balik in office, dia can come back for the in office. Maksudnya dia boleh macam datang tiap-tiap tahun lah nak buat terpulang. Sebab whitening tu of course cost dia agak tinggi. So patient yang nak buat every year ke, dia akan fikir. What's dari experience saya lah, saya tengok patient akan fikir. So kita promote untuk beli home whitening kit. So masa dia rasa dia nak buat balik, dia dah rasa macam gigi dia dah totally tukar warna, but dia happy dengan first time dia buat. Dia feel more confident to smile, more happy, they want to do it again. Of course they are very welcome lah to do. And so post-op instruction dia mostly tu je, just jaga penjagaan, bersih, especially 48 hours yang selepas kita, the first 48 hours memang careful sangat-sangat. And sekarang everything is there on the internet. Kalau you that moment you tak dengar betul-betul pun, you can just Google what the do and don'ts after teeth whitening. You get the results. So maksudnya macam kita kena jaga jugalah. Sebab maksudnya ada orang macam saya, macam ada orang tanya lepas buat tu dia berapa lama, macam orang punya concern berapa lama, lepas tu dia akan kembali semula ke pergi gigi asal kan. So dia akan kembali, tapi the time frame dia depends on dia punya compliance dia lah, dia punya penjagaan. So mostly saya tengok yang betul-betul jaga can last about 8 months. Semua ni bukan fact yang saya baca ke apa yang saya tengok dalam experience saya. So that's from my point of view lah. Ada juga 3-4 months dah tukar dah, sebab maybe dia smoker, heavy smoker, atau memang that 48 hours dia not very So doktor kat sini ada soalan lah. Orang actually doktor dah cakap tadi, cuma mungkin doktor boleh macam ni tekankan lagi lah. Semua orang sesuai ke buat whitening? Itulah, so kita ada candidate yang layak tak layak. So memang doktor akan mempertimbangkan patient punya whether dia ideal case ke tak untuk whitening. So actually no, bukan semua orang boleh buat, especially age group dia yang very young, 16 and below. And then macam saya cakap, pregnant ladies, lactating mothers, atau even macam much older patient yang dah ada gum problem, atau gum dia dah rising, exposing dia punya root. Kalau tak boleh buat sebab dia akan terlalu sensitif. Kalau root, generally root sensitif kalau dah expose. Lagi-lagi nak buat whitening, no lah, it's a no-no. So the answer is no, not everyone is eligible for whitening. So kita akan choose case. So Dr. Buvy dah explain sedikit lah mengenai whitening kan. So doktor mesti doktor dah ramai patient kan yang buat whitening dengan doktor. So mesti macam boleh tak doktor ceritakan pengalaman doktor buat whitening dekat patient? So far okay. Actually saya ada gambar-gambar yang saya boleh share. Actually kalau you guys are following the page, usually memang kita akan upload photos of before and after. So you can actually tengok yang itu and tahulah yang before and after how it looks. Tapi pengalaman saya ialah tak pernah lah patient keluar tak happy. That is so kita pun happy sebab kita sebab dia datang reason dia nak senyum lebih happy. Saya ada seorang cikgu, dia next day dia nak fly ke KK sebab dia nak presentation lah. And then dia datang untuk scaling je. So saya cakap lah, peran gigi macam lebih ke kuning kan, tak pernah terfikir nak buat whitening ke. She got excited. So saya tunjuk gambar, dia memang sangat happy. Lepas kita buat, dia dah happy. Dia cakap, saya boleh senyum di presentation saya. So masa dia happy macam tu, kita pun rasa happy. Sebab purpose yang kita buat achieved kan. So that's like my happy. Tapi like I say, tak pernah
patient tak happy tak sebab happy. gigi dah putih. Siapa tak nak gigi putih kan? And dia spending kan. Naikkan lagi dia Confidence dia. Ya, dia dia whitening ni more to, of course, is purely kecantikan. Whitening tu. So saya satu soalan lagi lah macam doktor, macam kita macam ada yang kita punya yang kit yang dari hidup kat rumah tu kan. So actually dia macam berkesan tak, sama tak dengan yang kita buat dekat Of course dia klinik bukan kan? 100% sama. Dia ada dia punya how to say, nothing like doing in-house by office lah, in office kan by doctors buat. Dia takkan sama dengan home kit, tapi memang ada perbezaan. Dia still berkesan juga. Tapi saya memang prefer cakap one time you do here in the clinic and then you continue with your home so kit. macam dia sampingan lah home For kit me, tu. again itu pendapat saya. Betul. Sebab kita kalau kita buat home kit terus dia macam tak sama dengan yang dekat klinik kan. So doktor, kita ada soalan daripada IG. Actually doktor pernah cakap ni apa kesan sampingan dia. Tapi boleh tak doktor tekankan lagi kepada kita punya penonton yang kesan sampingan. Kesan sampingan like I cakap earlier, dia bukan something yang akan bagi kita question nak buat ke tak, no. Dia punya kesan sampingan ialah sensitivity. Memang rasa ngilu. Adalah perkataan lain untuk ngilu? Untuk biasanya orang guna ngilu je kan. Okay, so sensitif atau ngilu lah. Yang itu that tu bukan berlanjutan, no. Maybe maksimum sehari tu dia rasa sensitif. Tapi dia punya day can go on dengan sensitif tu. Dia bukan tak yang macam sakit sangat-sangat. Tak, dia takkan sakit. Actually takkan sakit. Kalau terkena bibir atau gusi, and then mungkin dia rasa pedih. Yang pedih tu pun again something yang bukan pedih sampai tak boleh makan, bukan pedih sikit. So anyways, kita akan cakap patient untuk control makanan dia, which means dia mostly takkan ambil anything yang spicy sangat. Kalau spicy dah ada chili powder dah cakap boleh. So should be fine. Dalam 1-2 days dia dah takkan rasa apa-apa dah. That's why kita review dalam seminggu. Masa patient datang balik dalam seminggu, actually usually patient tak datang pun sebab dia tak ada masalah. Tapi kalau dia datang for our record nak tengok how is the patient doing, tak pernah ada complain lah. So far okay. Patient saya lah. Saya cakap So maksudnya semua macam yang doktor buat sini so far okay lah. So far okay. So mungkin siapa-siapa yang dekat luar sana nak buat whitening dekat mana TK boleh request nak buat dengan Dr. Buvy. Yes, and also kita ada promo sekarang, promo holiday. So dia almost half price off. So make use of the promo lah. Actually memang banyak patient nak datang sekarang sebab dia nak whitening tapi selalu fikir mahal. So at one time masa kita dah bagi dia promo, patient datang, dia nak try one time and then dia continue dengan home kit sebab dia make use of that promo. Dia dapat that in office whitening and then dia continue dengan home kit dia. So promo ni until end of the month kan? Yes. Dia promo holiday end of the year. So make use lah, come and look for me. And you will get a brighter and shiny smile. So kalau nak dapatkan promo boleh hubungi kami lah. Sebab Dr. Buvy biasanya dia ada dekat menarik si kembangan dan juga menarik setapak Seri rampai. So okay, ada soalan lagi. Bagaimana pula dengan kekerapan rawatan untuk pesakit dalam setahun? Maksudnya dalam setahun dia boleh buat more than one time atau macam mana? Itu Kan dia sama macam scaling macam 6 bulan. sebab tak, scaling memang kita cakap every 6 months kan. Whitening tu totally saya akan cakap patient dia punya interest. Tapi of course kita tak buat terlalu kerap sebab dia cause sensitivity kan. So dia kalau dia jaga memang dia last for 6 months, 6-8 months. I tengok patient lebih suka buat once a year. Tapi yang guna home kit tu memang dia all the time exposed to it kan. So dia akan datang untuk klinik punya whitening few years once. So depends on patient punya interest lah. Kalau dia datang dalam 2 bulan nak buat balik, means dia tak jaga betul-betul. So cepat sangat. so kita akan bagi advice, no, looks like your penjagaan tak bagus sangat. So kita advice dia dulu untuk macam mana betul-betul nak jaga. Bukan senang-senang nak buat every month lah. Betul. Lagipun dia satu dia mahal sikit, lepas tu dia ada procedure lagi apa semua kan. Terima kasih Dr. Buvy dengan perkongsian mengenai whitening tadi. So kalau ada apa-apa soalan lagi mengenai whitening, so boleh bertanya dekat directly dekat kita punya WhatsApp ataupun tanya dekat group FB, tanya dentist ataupun tanya kids dentist. So sampai berjumpa pada hari esok dengan tajuk lain lagi mengenai dental bersama dengan
another doktor daripada kita orang sendiri daripada MTC.